Hi everyone, welcome to Life is Funny. आज तो ब्रेकफास्ट अच्छी मिक्स पराठा मतलब बहुत पराठा के आज एमती बेले बेले खाଇବା इच्छा हुए भात बसची तरकारी हम भात डाली सब काम सला टी खाइदवा ब्लॉगटा बहुत दिन बनेनी ब्लॉगटा स्टार्ट कर देते नंदनकानन ब्लॉगटा आज पकई देछि झीटी मोबाइलटा देखुछि बोले आ एते दौनी ना से करबनी खाइला मोर ए सरी जाइए ब्रेकफास्ट आसीगले कपड़ा सब सुखाई सुखी बोली भाविकी रखीदे बाथरूम रे आमर मन पड़ूनी तो मुझे सुखला बेलू 2टा 3टा हो जाऊँगी सुखला बेलू खरा पड़े तो आज भाविली खराटा भल है सब सुखे दिए और पड़ी सब सफा हाँपाई रोसईटा भी अधा बसई देती जल्दी जल्दी पके देकी जाए सारा रोसई कमटा सारे ना भल लगे आमर ये तरकारी परिवा कटा चलती एटा गप भी चलती गप हो कम हो जाए टाइम जड़ा पड़ूनी मतलब फटोटा भारी सब फटोटा भल लगे ना कौन ना टे देदेले खाई तो मंगलवार आइंस खाओ ना मु भी खाए एक्चुअली रविवार खाइब बुधवार बुधवार खाऊ ना नहीं अरे आसुना छात पर जिया आसुना आसी तो आसे भाई अच्छी भाई तब डेक नहीं गस रोसे सरगला लंच करूँ और झील को गाधे बाधे खुआई शुई से 4टा बेलू पलैबे तो काकेरा पिठा टे बनई भाविलु एक्चुअली मत पूरा काकेरा भल लगे प्लेन काकेरा भल लगे तो प्लेन काकेरा बनई बोली भाविचु पानी बसई दीची सुजीटा को जंती देकी खाईदे खाई सारा पर पिठा बनइब से 4टा बजे से 2टा ने रखी आमर खाइबा काली होमर माने मो ससुर बापा श्राद्ध तो सेपटे रोसईबास अच्छी सेपट को जीव सेपटे काली खाଇବା पीवा अच्छी आज एपटे ये रोसई सब सजाई से फोन कथा होती कथा सारापर सुजीटा जंता हम तापर खिया हम चलती टे शीत कम लगुच आग अपेक्षा हजबैंड भी आसी ना खायापी से आसवे खायापी ये सब चलती कम लंच तो एमती सब चलती कम अरे आसुन जंती दियो खाईदबा जीवे कि अल्प अल्प पकई घाटा ना बिंडा हो गले भल लगे माणबस देते पिठा खाई
ଆଉ ଦେବି ସୁଜି ମତେ ଲାଗୁଛି ହେଇଯିବ 3 କପ୍ ଅଛି ନା ଆଉ ପାଣି କ'ଣ 4 ବାବୁ ଆସିଲେ ନା କ'ଣ ନାହିଁ ହଁ ହେଇଯିବ ବା ହବନି ନାଇଁ କରିବ ଏଟେ ଭଲ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ଦେହ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଇଏ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ ଏମିତି 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 ଘାଣ୍ଟି ଦେଉନ ଦେ ଛାଡ଼ ସେଟାକୁ ଏମିତି ତ ବୁଲେଇ ଦେବ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ହେଇଗଲା ଭଲ ହବନି ଆରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ପାଣି ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ମ ପାଣି ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ତମେ ଢିଲା କରି ଚକଡ଼ା ହବନି କି ଗୋଡ଼ା ବାଏ ପୁରା ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଲେମ୍ବୁ ଭଜା କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବା ଆସ ଏଇଟା ଆମର ପିଠା ଛଣା ଯାଉଛି ଏଠି ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସେ ଅଳ୍ପ ଛଣା ହେଇଛି ସେ ଆମର 4ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇଲେ ଏବେ ସବୁ କାମ ସାରିଲି ଯିବି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ତ ପିଠା ପିଠା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ବେଶ କେମିତି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଆସିଥିଲି ଏପଟକୁ ଲୁଗା ନେବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବାରିରେ ପାଣି କଖାରୁ କେତେ ଫଳିଛି ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଯିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିକି ଶୋଇବି ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ ଯିବା ଆସେ